So guys, dito kami guys sa isang abandon na konbento, no. So medyo hindi ko pinailaw yung flashlight ko dahil yung ano dito guys, residente sa lugar, no. So nakita nyo guys kung laki ito guys. Diyan yung ano guys, diyan kami yan guys, entrance. So kasama ko guys si mamaya natin itong pailawin yung flashlight natin, no. Close tadi gitu. Iya. Sebenarnya po kami. So guys, no, nakita nyo na guys, no, yung loob nito may sobrang abandon na talaga ito guys. So kami pa dito ang nakapasok guys, no, dito sa abandon na konbento. So nakita na naman guys yung ano to kasi blackboard guys. So dito tayo guys. Diyan guys, panday abandon yan guys. Malaki itong gusali na to guys. Kala ko bro, guys, malang ano, statua guys, akala ko tao na. Guys, guys, kala ko tao na guys. Ayan, ayan. Statua yan guys. Ayan. Kita niya, statua yan. Bro, akala ko tao. So guys, statua pala yan guys yung nakita ko. Akala ko totoo na. So saan tayo bro? Ito yun guys, abandon guys. Abandon yan guys, abandon yan guys, building yan guys. Sobrang laki yan guys. Akala ko yung statua tumawa na. Mas malaki guys. Yan, mas malaki to guys. Sira ito guys. May ano guys, nawa guys. Kung ano ang gagaba guys. Bro, grabe, daming nagagama bro. Masapot na nagagamba ito guys. May ano kaya doon guys, you know, masapot, dami. Sobrang takot na itong gusali na to. Hindi pwede pumasok kasi may sapot na eh. Daming sapot. Ito mga kaders. Sobrang katakot dito. Ito. Pasok kayo ron. Yan. Pagka yung ahas dyan. Pagka may ahas dyan. Dali na. Tingnan natin. So guys, baka ano guys, pwede yan pasukin, baka may ahas dyan. Hindi tayo masok dyan guys.
ingat lang dito guys kay ano guys, may sabi-sabi meron dito tong ahas na malaki daw. So makikita tayo dito guys. Yan guys, oh, meron pa dyan dito. Wow. Tingnan guys, meron pa dyan guys. So pati sudah laki ang talaga dito guys. Yung pananalita ko subang ano subang nakakatakot ito. Wow. Ibu, meron po ng kahoy guys. Ano yun? Yan guys. Pagdo yan guys. Yun na. Yung taas yan. Subang. Wow. No, para itong ano guys, kulungan ng aso bro, no? Yan. Bro, parang kulungan ng aso, no?